फ्रेंड्स आपण निश्चित भाव में जानिथिबे जे टाउन सिटी मानक बड़ बड़ टाउन मानक जो जमीर भैल्युएसन बहुत अधिका मार्केट भैल्यू कथा जदि आम कहवा जोटा बहुत अधिका थाए अर्थात जोटा अर्बन डेवलपमेंट एरिया मानक बहुत जमी को लेकिन फ्रॉड रे शिकार होता क्रेता माने आपण ए विषय आगुरी निश्चित भाव में जानिथिबे एवं बहुत थर विभिन्न प्रकार फ्रेंड्स मानकर व्यूअर्स बंधु मानकर कमेंट मध्य रिलेटेड आसूची जे आमे भुवनेश्वर गोटे जगह किणीचु दलाल द्वारा आमे किणिलु जगहटा किंतु आमे इसी बाहर कलु सबु जिनस देखिलु ठीक ठाक अच्छी तथापि तापरे भी आमे कौन ना प्रॉब्लम रे फेस करिचु केमती से प्रॉब्लमटा सॉर्ट आउट हम से रिलेटेड बहुत कमेंट मध्य आसूची ओवर फोन रे मध्य व्यूअर्स बंधु मैंने जनाऊँ किंतु एठी मु आपण को बारंबार कही रखुची जे आपण जेबे भी जो जमी आपण किनिबा पई चाहूचंती से जमी को लेकिन आपण वेरिफिकेशन करातु पजेसन रे किए अच्छी आगे देखिए जदि पजेसन रे जड़े थी आउ से जमी को जे तार आर रेकर्ड ऑफ राइट ओनर जी अच्छी सी आपन को बिकिया चाहूथबो आपण किनि दउथिबे परवर्ती पर्यायर से पजेसन छाडु नथिबो एवं से बली आपण मध्य प्रॉब्लम रे सम्मुखीन हेबाकू पड़िबो आपण कोन करिया पड़िबो ना सिविल कोर्ट को जिबे सिविल कोर्ट रो द्वारस्थ हेबाकू पड़िबो सूट फॉर डिक्लेरेशन फाइल करिया पड़िबो ता सहित परमानेंट इंजक्शन मागिबे एवं रिकवरी ऑफ पजेसन चाहिए तेणु तादर बहुत लेंदी प्रोसेस एवं आपण सफिशिएंट जदि देखै पारिबे ताले से हुए तो आपणकर जो जगह जोटा किनिछंती हाँ जेहेतु आपण बोनाफाइड परचेसर किंतु आपण टिके भूल करदेले कौन ना आपण से पजेसन रे से प्रॉपर्टी की अच्छी आपण आउ देखिलेनी आखि बुझी किनदेले एवं से रिलेटेड मध्य समस्या रे आपण माने सम्मुखीन होबाकू पड़िथा जी भी पजेसन अच्छी से घर फर कर रखी थब सी भावुव जे मु एडवर्स पजेसन रे एई जगहटा को पाइबी हाँ एडवर्स पजेसन रो जो प्रिंसिपल अच्छी हाँ तार प्रॉपर बेनिफिट्स मत मिलिबो तेणु सी जमा भी जगह को आपण को कौन हैंड ओवर करिया पे चाहू नथिबो बा जगह रु डिस्पोजेस होआ पे चाहू नथिबो आपण फोर्सफुली ताकू डिस्पोजेस करिया पे चाहूथिबे कोर्ट रो द्वारस्थ होई कि रिकवरी ऑफ पजेसन चाहूथिबे एवं सी छाडू नथिबो एमती नै कि निज निज भितरे कोन हबो ना बाड़ा पिटा हेबे लास्ट को क्रिमिनल केस गुडी को खाइबे एवं आउ किछि किछि जगह रे व्यूअर्स बंधु मानकर मध्य फोन थाए जे आमे कबला करिछु कबला आम गतर अच्छी किंतु म्यूटेशन करिनु एवं से सेटलमेंट पूर्व कबला होइतिला एवं केमती आमे म्यूटेशन करि परिबु से रिलेटेड गोटे कहंतु ऑलरेडी आपण ए चैनल रे जदी से रिलेटेड वीडियो खोजिबे ताले निश्चित रूप रे आपण पाइबे किछि मध्य व्यूअर्स बंधु मानकर थाए जे आमे कबला करिछु कबला रु कबला बिक्री ही परिबो कि देखंतु फ्रेंड्स कबला रु कबला आदौ बिक्री हेबा संभव न आगुरु होउथिला किंतु वर्तमान कबला रु कबला बिक्री ही परिबो नै आपण जे पर्यंत म्यूटेशन करिकि निज नाँ रे आनी नांती ताले से पर्यंत जाक आपण को कबला रु कबला ट्रांसफर ही परिबो नै आगुरु किंतु होउथिला वर्तमान हो किंतु सबुठारो इंपोर्टेंट जिंस मु आपण कहूची हां जे देखंतु जो अर्बन डेवलपमेंट एरिया रे आपण जमी खंडे किनिया पे चाहूचंती हां जो ब्रोकर मानकर सहायता नौचंती सेमान तो जेने तेने प्रकार सेमान कहि कहि कि आपण को बिकी देबे किंतु आपण लीगली वेरिफिकेशन करिबा सहित जदि ठीक ठाक आपण को लागुची हां आपण किणंतु नहले ताकू जगह छाड़ दियंतु मन करा जाऊ आपण जगहटी को जानी पाले जे जगहटार सब ठीक ठाक अच्छी है आपण कौन कले ना से जगार किणिले तेणु आपण हेले कौन ना बोनाफाइड परचेसर आपण जो कन्सिडरेशन अमाउंट पे करिसंती हाँ आउ आपण पजेसन रे भी रही आसुचंती हाँ आपण बोनाफाइड परचेसर किंतु एमती भी होता है जे आपण ठीक ठाक जगह किणी कबला करिसंती
ଆପଣ ସେଇ ଜାଗାର ପଜେସନରେ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଆପଣ ମ୍ୟୁଟେସନ୍ କରିନାହାନ୍ତି। ମ୍ୟୁଟେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ କି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସମୟ ଲାଗିବ କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମୟ ଭିତରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଯିଏ ତାର ରିଅଲ୍ ଓନର୍ ଥିଲା ତା ନାଁରେ ରେକର୍ଡ଼ ରହୁଛି, ସିଏ କ'ଣ କରୁଛି ଆଉ ଜଣକୁ ବିକି ଦେଉଛି। ସବସିକ୍ୱେଣ୍ଟଲି ଯିଏ କିଣୁଛି ସିଏ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସେକେଣ୍ଡ ଓନର୍ ଆସିଯାଉଛି ଯେ ସେ ଭାବୁଛି ଏଇ ଜାଗାର ଆପଣ କିନ୍ତୁ ପଜେସନ୍ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ବୋନାଫାଇଡ୍ ପର୍ଚେସର୍ କିନ୍ତୁ ସବସିକ୍ୱେଣ୍ଟ ପର୍ଚେସର୍ ଯେହେତୁ ସେ ଜାଣିପାରୁନି ହଁ ଇସି ଭିସି ବାହାର କରିକି ହଠାତ୍ ଆର ନହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇସିରେ ଶୋ କରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସିଏ କିଣି ସାରିଲା ପରେ କ'ଣ ଆପଣ ଆଉ ସବସିକ୍ୱେଣ୍ଟ ପର୍ଚେସର୍ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଉଛି ଯେ ମୁଁ ଜାଗାକୁ ସବସିକ୍ୱେଣ୍ଟ କ'ଣ ମୁଁ ହେଉଛି ବୋନାଫାଇଡ୍ ପର୍ଚେସର୍, ମୁଁ ଆଗେ କିଣିଛି ପଜେସନ୍ ଅଛି ଏବଂ ସେ ମାଲିକ ଆଉ ଜଣକୁ ବିକିଦେଲାଣି ସେଇ ଜାଗାକୁ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଏମିତି ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଏମିତିକି 10-12 ଥର ଲେଖା ବି ବିକ୍ରି ହେଇଯାଉଛି। ଓକେ, ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ସାବଧାନ ସହିତ ଏବେ ତ ଆଉ ଟିକେ ହେବା କଷ୍ଟ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଏଇଭଳିଆ ସବସିକ୍ୱେଣ୍ଟ ପର୍ଚେସର୍ ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଥିଲେ। ହଁ, ଯିଏ ରିଅଲ୍ ଓନର୍ ଥିବ ସିଏ କ'ଣ ନା ଫ୍ରଡ଼୍ କରିକି ସେ ଆଗେ ଗୋଟେ ଜମିକୁ 3-4 ଥର 5 ଥର ଲେଖା ବିକ୍ରି କରିଦେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ କ'ଣ ହୁଏ ଝଗଡ଼ା ହେଇଥାଏ କିଏ ସେ ଜାଗାକୁ ପଜେସନ୍ରେ ଆସିବ। ତେଣୁ ସେମିତି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣ ଭେରି ସିମ୍ପଲ୍ ଜିନିଷ, ଯେହେତୁ ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ ଓନର୍ ଏବଂ ଫାଷ୍ଟ ପର୍ଚେସର୍ ଏବଂ ବୋନାଫାଇଡ୍ ପର୍ଚେସର୍ ମଧ୍ୟ କନସିଡରେସନ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ପେ କରିଛନ୍ତି ସବ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ର ଅଫିସରେ ଏବଂ ପଜେସନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ନିର୍ଭୟରେ ବସନ୍ତୁ ହେଲା ଏବଂ ଆପଣ ଖାଲି ବସିଲେ ତ ହେବନି, ସେ ଜାଗାକୁ ଅନ୍ୟମାନେ ବି ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ସବସିକ୍ୱେଣ୍ଟ ପର୍ଚେସର୍ ହଁ କିଣିଛନ୍ତି ସେଇ ଜାଗାକୁ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବେ, କହିବେ ଛାଡ଼ ଏଇ ଜାଗାଟା ମୋର, ସେ କହିବ ଏଇ ଜାଗାଟା ମୋର, ସେ କହିବ ଏଇ ଜାଗା ମୋର, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ପଜେସନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ରିଲେଟେଡ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଫେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆପଣ ଯେଉଁଠି ସେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଜୁରିଡିକ୍ସନ୍ ଆସୁଛି ହଁ ସେଇ ସିଭିଲ୍ କୋର୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଟ୍ ଫର୍ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ଫାଇଲ୍ କରନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ପରମାନେଣ୍ଟ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଏବଂ ଫାଇଲ୍ କରନ୍ତୁ। ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେବ ନା କ'ଣ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣ ସୁଟ୍ ଫର୍ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ଯେଉଁଟା ଟାଇଟେଲ୍ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଆସିଯିବ ଏବଂ ଟାଇଟେଲ୍ ଆସିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଫର୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଡିକ୍ରି ଆସିବ ଆପଣ ତାକୁ ନେଇକି ତହସିଲ ଅଫିସରେ ଫାଇଲ୍ କରିବେ ଏବଂ ତାପରେ ଏଜୁକେସନ୍ କରାଇବେ। ଏଇଟା ସିମ୍ପଲ୍ ଜିନିଷ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ସବସିକ୍ୱେଣ୍ଟ ପର୍ଚେସର୍ ଅଛନ୍ତି, ସରି ବୋନାଫାଇଡ୍ ପର୍ଚେସର୍ ପ୍ରଥମ କିଣିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଯେ ମ୍ୟୁଟେସନ୍ ନ ହେବା ଦ୍ୱାରା ସେ ଯେଉଁ ମିନ୍ ଟାଇମ୍ ଭିତରେ କ'ଣ ନା ଯିଏ ତା'ର ରିଅଲ୍ ଓନର୍ ଥିଲେ ଯାହାଠାରୁ ଆପଣ ପ୍ରଥମ କିଣିଥିଲେ ସେ ଯେଉଁ ରିଅଲ୍ ଓନର୍ ଥିଲେ ସେ ଆଉ ଜଣକୁ ବିକି ଦେଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ପରେ ପରେ ଅନ୍ୟ ବି କ୍ରେତା ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସେ ଜାଗାରେ ପଜେସନ୍ ନେଇନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଖାଲି କିଣିକି ରଖିଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପଜେସନ୍ କିଏ ନେଇଛି ନା ସବସିକ୍ୱେଣ୍ଟ ପର୍ଚେସର୍ ନେଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଇଏରେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମ କିଣିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଇ ପାରିବେ କୋର୍ଟକୁ ତେଣୁ ଆପଣ ହେବେ ବୋନାଫାଇଡ୍ ପର୍ଚେସର୍ ବା ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ ପର୍ଚେସର୍। ଯେହେତୁ ବୋନାଫାଇଡ୍ ପର୍ଚେସର୍ ଏବଂ ଠିକ୍ଠାକ୍ କନସିଡରେସନ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ଦେଇଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କ ରାଇଟ୍ ରହିବ ସେ ପ୍ରପର୍ଟିକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ସେ ରିଲେଟେଡ୍ କ'ଣ କରିବେ ନା ଆପଣ ସୁଟ୍ ଫର୍ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ଫାଇଲ୍ କରିବେ ଆର ପାଇଁ ଆଣିବା ପାଇଁକି ଏବଂ ତା ସହିତ ସୁଟ୍ ଫର୍ ରିକଭରି ଅଫ୍ ପଜେସନ୍ ବି ମଗେଇବେ ଏବଂ ସୁଟ୍ ଫର୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଆଣିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଜାଣିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଉ ନୂଆ କରି ଆସିଥିଲେ ଅଲ୍ ଦି ବେଲ୍କୁ ହିଟ୍ କରିବେ ଯାହାଫଳରେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରୁ କରୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତାର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇଯିବେ। ଏମିତି ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ରେ ଲୋକମାନେ ଫେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଉଛି ସେଇ ଟାଇମ୍ ଭିତରେ କାଇଣ୍ଡଲି କଲ୍ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଅଲଗା ଟାଇମ୍ରେ କଲ୍ କଲାବେଳକୁ ମୁଁ ରିସିଭ୍ କରିପାରୁନି ଆଉ ଯଦି ବା ରିସିଭ୍ କରୁଛି ଭାବୁଛି କି କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ବୋଲି ହଁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ଦୟାକରି ଆପଣ ସେ ଟାଇମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ଆପଣ କଲ୍ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ 5ଟାରୁ 6ଟା ଦେଉଛି ସେଇ ଟାଇମ୍ ଭିତରେ ଆପଣ କଲ୍ କରନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଲ୍କୁ ରିସିଭ୍ କରିପାରିବି। କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ଟାଇମ୍ରେ କାଇଣ୍ଡଲି ଆପଣ କଲ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଓକେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।